শিক্ষক দিবস রংনাইকলাই রায় আইএস বাই লুয়ালিজাক তিনি নুংমা হল রায় কিলাও ও পান্ডব ফাইমান জানাय आसुफां बरम गोनां युवराज बर्मा चेयरमैन ILC बन बेलेखानाव पाइपे हामबाय आफारो आनि सागबाय थां ताय रंनायखना रायनि एंगै बेलाय नांकुमांनि जरानो याकरै तिनि चिनो नायथुथक पान्दानो मोसाना बागै मानोमा बागै तेबो खाकचांमा ताय पाइखलायवा खाकुपुर हामायाफारो चिनारा फाइमान जा पाइका जुनाल चेयरमैन गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट बरमगना ज्योतिष दवातिया ताय दांसो आचुकजाक गोबां चिनि मतम खरमुंतिजाक बरम गोनां रक ताय चिनियाव दांसो मानजा फाइका बरने सेबुक पायै लेलामा जरा फानो तिनि चिनि कबमाय गोबांमा नागमा सामनो किवै चिनो पान्दनो मोसानाय बागै फाइमालवा फाइमानि बागै बावना हामायाफोरो ताय दाल बिदाल रुंनकनि फाइमानजा फाइनाय फोरनाय जुग्रंनो बा हामायाफोरो तायरो जे सामुं तांनाय चिनि तिनि पान्दानो संसारनाय निजे मथा बनबो हामायाफोरो तायरो दचामाने हामायाफोरो ताय चिराचि कन्जुगनो हामायाफोरो आनि सागबाय थां ताय रंनायखलाय रायनि एंगै खाकचामायाफोरै खाकुपुयाफोरै नरनि थानाया इसिसे जरानि बिसिंतै आलो नामसोमनि ककथायनो मोथांनाय हे शिक्षकगण श्रद्धेय शिक्षक मण्डलीगण बा फोरनाय बदलबो नरंनि चुबाचुबाय आनि कलकमा लामो फोरोंमानि बागै तिनि नरनि थाने आं बासाजाक आनि सामानि देरामं तंथानि नरनि खाबाय गसिना हाके तिनि नानै सामानि ककथाय कुजुग कानाय बा तंथमं आं मानाय हे श्रद्धेय शिक्षक मण्डली हे गुरुजन আপনাদের শিক্ষা দানের মাধ্যমে আজকে আমি এই আসনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আমার আলোচনার মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি বা কোনো শিক্ষক মণ্ডলীর প্রতি যদি কোনো আঘাত না লাগে সেই দিকে যদি আমার কোনো ত্রুটি থাকেন আপনারা মার্জনা করবেন আসলে তিনিখা ডক্টর সর্বোপরি রাধাকৃষ্ণনে আসামেনি সাল এবার শিক্ষক দিবস 5 সেপ্টেম্বর ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন 1885 সাল 5 সেপ্টেম্বর তামিলনাডুনি মাদ্রাসनि गानानि पारा कायसा गामि सिकनसा त्रितानियो आचायो बुफांखा सर्वपल्ली बिरागुस्वामी ताय बुमांखा सिद्धाम्मा बरक ब्राह्मण परिवार बुफांके जमीदारनि बिसिंग सामुं तांनाय कायसा सेबक डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वाधीन भारतवर्षेर प्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति परे से द्वितीय राष्ट्रपति हिसाबे निर्वाचित हन जों जतन सायन सर्वपल्ली राधाकृष्णन चीनी भारत जखन यमा साल मानो 27 सालनि मामनि परे सेकेंड राष्ट्रपति बा प्रेसिडेंट अलग राष्ट्रपति इंखा बिन आसाम साल तिनि जों शिक्षक दिवस मै पालायो बिनि लाइबुमा कलकमा साना थाके बेलायकनो जरा नानाय आनि से उलो सानाय र बरक नरतेबो काहामके साय सेरके सायखनार तार जीवाणु तार जीवनी आबार संक्षिप्त तार कर्मजीवन एखाने आलोचना करे शेष करा जाय ना आबार परवर्ती जारा आलोचनाय अंशग्रहण करबेन तारा निश्चयই বিস্তারিত আলোচনা করবেন আপনারা শুনবেন
bo 1900 bo যখন রাষ্ট্রপতি দङ আফ্রু চিরাইরক ধলসা তাই বিনি কিচিংস ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণननि आसामे साल पालायना हनै बिनि थानि थांग्रु डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाफ्रु आचिरायरक ताई बिनि किचिंसं साबो नरक आनि आसामे सालनो रग्यावै ओ सालनरक शिक्षक दिवस नै पालायनि সংসদিনী সামানি বাগিনো 1962 সাল 5 সেপ্টেম্বর ব বিনি মুগৈ শিক্ষক দিবস नै তাবসক জরা পালাयजागै दङ बिनि लामाव जे गोबां सामुं तांमानि बर'नि बागै जे यात्रि सेलेंमानि चिनो संसारनो बर'नो संसार थानि सिसारि थानि बिनि यापाय सावै साबाया तो फानो आ किसिसा बिनि जे सामानिनो नरने थानाय साइखनारनो bo engka bo খরকসা আদর্শবান চরিত্রবান মহান দার্শনিক শিক্ষাবিদ সমাজ সংস্কারক দার্শনিক তাই চরিত্রবান তাই সমাজ সংস্কারক চরিত্রবান 응나리 থাকাকে হে গুরুজন শিক্ষক মণ্ডলী আজকে আমার পক্ষে শিক্ষক মণ্ডলী সম্পর্কে সমালোচনা করার আমার অধিকার নেই আপনাদের সাথে আমি শুধু সহযোগিতা করব আলোচনা করব তিনি সাল फोरोंनाय रंखा बेलाय गुजुग साका तंथायबनि तंनाय दिनि बर'नि बागै आं साननानै थाङिया नरबाय आं इसा डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आसामेन साल इसा सालायनाय सेर खायलायनाय कक जाबायनाय bo চরিত্রবান আদর্শ শিক্ষক বুফরু আদর্শ শিক্ষক নাই আ লামার বাহাকে তাंके আদর্শ শিক্ষক হনজানাय সমাজ বাই আ তাंग्रब ফনগৈ তালাंखा তাই চরিত্রবান আফুনनाय जे बरक बिनि सामुं तांथिनि तेमा फोरोंथानि तेमा सामुं तांथिनि तेमा समाजनि सामुं तांथिनि जे सफानो सामुं तांथुं आफ्रुनबो गुबै होनजानाय बिनि जदि दायित्व कर्तव्य सतता जदि ठीक दङाके बाफ्रुनो चरित्रबान होनजानाय आदर्श शिक्षक आफ्रुनो होनजानाय आदर्श शिक्षक ओंनानिके तिनि सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जे फुनुंगो आबनो जों खावमा जमनाय ताय तिनर दांस आजुबजा चिनि कलप कतर बरक दङ बरक तिनि जोंनो सावै लांनाय जों खुंजुबो खोनानाय ताय चिनि बोखाव जमनाय আজকে আমাদের সামনে প্রধান অতিথি যারা আছেন তারা আলোচনা করবে এখানে তাদের উপদেশগুলো বা নির্দেশগুলো আমরা মনে প্রাণে গ্রহণ করব শ্রবণের মাধ্যমে আমরা হৃদয়ে স্থান দিব আত্মস্থ করব আত্মস্থ মানে আমি যেগুলো কথা শুনলাম আমার শ্রবণে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যখন আমি হৃদয়ের স্থান দিব সেটাকে আমরা যখন বাস্তবে রূপ দিব যখন সেটা আবার তত্ত্বতে পরিণত করব মানুষ গ্রহণ করব সমাজ আমাদের গ্রহণ করব তখন এটা আমার যে আজকের যে শ্রবণগুলো যে শুনলাম এটা একটা আমরা মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারবো আমার হৃদয়ে আত্মস্থ হবে যে চরিত্রবান হতে গেলে আমার প্রথম কর্তব্য দায়িত্ব ও সততা ও সামুংতাংথিনি শিক্ষক আমায় জাগাল দङ বনকে বো নাইস্লাইनाया ब खरकसो चाया बरक हनिमिया बनि थानायना आं अतम आसायमिया आबाय हनिमिया कारण फोरोंनाय रंखा उसुंसानो थाना मता म खायनाय तामो खायनाय जेरेनो बायके सिजारनाय आं सामुंखा फोरोंनानै नै याफाव आबो बागै डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बख्रक चरित्रबान अतम फुलुकलांखा आंखा खायो तिनिर रंनायखौलाय रायनि बिसिङाव दंनाय फोरोंनाय जुग्र अक रनति दिनै बर'नि सामुंतांथिनि सामुं थेपावनि खाख्लायाव दार्शनिक बहनजागौ दार्शनिक बुहुर होनाय
যখন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন দার্শনিক, তাহলে আমরাও তো দার্শনিক হতে পারবো। খরচা দার্শনিকে जोङो তিনি রায়নি বিশিং খবজা যে রুনগো দংনাই রক প্রায় 240 বা 240 সাগা ফ্রনাই ফ্রনাই দङ। जोङो दार्शनिक मानो সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বাই বাকসাংনি বে এখনো जोंबो आसामनो ताके बिनि गानाले सौहैनाय दार्शनिक नि तमुं सामुं जों तांनिबा फोरोंनाय आमरा पुष्ट पाठ शिखाय जों बय परिरो बय परि माने जों शिक्षानि एक आवरण हिसाबै जोंनि शरीरनि एक आवरण शिखो पुस्तक সেই পুস্তক থেকে বই থেকে আমরা কিন্তু এটা তত্ত্বে পরিণত করতে হবে। তত্ত্ব মানে কি ট্রুথ সততা পরিণত করতে হবে। जों जे बय फोरोंनो आं बय फोरोंमाने जे क बनो जों सतता फोरोंनांगो तामनो नांनाय चिराय चिकन चिकन ताबुनि सिमिनो बनो शुद्ध पुस्तकेर ज्ञान ना तार शिक्षार जे ज्ञान तार चारित्रिक बैशिष्ट्य मन बुद्धि ज्ञान अगुण बनो सहिष्णु फोरोंनो नांनाय ताहले पुस्तकेर साथे आमार सृजनशील কর্মদক্ষতা এখন বর্তমান শিক্ষার মাধ্যমে সব কিছু শেখানো হয়। जों फोरोंमा लगे लगेनो बनो ताबो स्कुलाव दागिदा दङ खुम कायनानि मोखिदिं खायनानि बेबानो फोरोंजाक दङ। আমার আইএসএর আন্ডারে কয়েকটা স্কুলে এরকম স্কুল আছে। হ্যাঁ, তার পুস্তকের সঙ্গে তার যে কর্মর ক্ষেত্রে কি কি কর্তব্য শিক্ষাতে তার শেখায়। আমায় फोरोंमान পড়েছে आ चिराय जखन तोर फाके आंनि शिक्षक आनो फोरोंग्लांखा परमेन लगे लगे आनो मोखिदिं कायनानि बर' बायताहा कक सानाय अकारण बायके मानिनाय आमो फोरोंग्लांमानि परे जखन ओ चिराय तोरानो ज्ञान सम्पूर्ण गनो आफोरसे बसानाय आनिओ फोरोंनाय खरकसे मास्टार बा शिक्षक बा गुरुले आनो जे फोरोंग्लांगा ताखौ आं मुति मांखो तो आफोरसे बिनि दार्शनिकता परिचय होनाय बजे सामुं तामाने सतता प्रमाण नाय आबनि बागै हे गुरुजन शिक्षक मंडली आसुन आमरा फाइदिचों तिनि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनि इमांनो मुखथां फायै चिनो राया आइएसनि स्कुलको चिनि समाज अरस आमचे तनारन फुरुगलायनो सर्वपल्ली राधाकृष्णनि इमांनो जों फुरुगलायनो शिक्षकनि कोनो माना करै उच्चायनो फोरोंमान आबनि बिनि सम्पद आबनि बिनि मूल्यवान थियासा आश्रय मुंखो आबागिनो फोरोंनाय अंका सारा पृथ्वी अंका जत्न से कुसु आवन बागै तिनि साल बेलायखो नांगौमोन साल आवन बागै शिक्षक मंडली फोरोंनाय नांगौ बागजाव जों जिनि सामुं दांथिनि अबनो जत्न से बेलाय नांगौ माने गुबै गोथार सामुवान सगै तिनिनि पालायमा तिनिनि जे सालनि परे जों गाहामके सामुं दांनायानो के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बसालांका बोताम शाखा मानुष के भालो करा मानुष के सत्यिकारे मानुष करे तोला आमादेर सकलेर कर्तव्य प्रेम और भालोबासार माध्यमे आमरा तार सम्पन्न करते पारी बरनो गाहाम खायनानि गाहाम खायके सिबिदोंब्ला सत्यिकारे मानुष এই অর্থ তাৎপর্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিকারে সত্য সত্যি সত্য সবার আছে সত্য যতই দম এটার মধ্যে আবার সত্যি খুব তাৎপর্যপূর্ণ এরকম আমরা মানুষ গড়ে তুলতে হবে। বাইকে হামজা মানে বিশিংতুই বোমানি বিশিংটিয়া বতেব সালাঙ্কা অর্থই সব নয় অর্থ দ্বারা উৎকৃষ্টকে পাওয়া যায় না অর্থই সব নয় আমরা থেকেই অর্থই প্রয়োজন হয় রাং নাঙ্গো কিন্তু রাং বাই কাহাম মানিनो मानि माया बं रांसाग्रि साया उत्कृष्ट मानदाम आबो रां हिसाबै पाइ माया आबाहाय मानिनो माया रां बाय আমাদের সকলের কাম্য সম্পদ হলো মন হৃদয়ের প্রশান্তি শরীরে তো টাকাই দিগুই না আমাদের সবচেয়ে কাম্য সম্পদ আমরা যতটুকু পরিশ্রম করি जों जे फोरोंमानि बिसिंग सबसे नांगमानि जे सम्पद मानिंखा म बखा गोथार सामुं तांमानि आबो रां बाय पाइजाय गया रां बाय फालजाय गया पाइजाय गया
বা রাংবাই আমরা পাইমেয়া বতেব থাকা মানুষ তারা যাদের মন কানে সৌন্দর্য প্রেম এবং সংস্কৃতির মতো মানবিক মূল্যবোধে মনের শান্তি এবং মুক্তি নাইলে বাইরের ব্যবস্থা কেবল সহায়তা করে না। মানুষ এমন শিক্ষা দিব আমরা যে শিক্ষার মাধ্যমে আমরা সৌন্দর্য প্রেম সব কিছু মানবিক মূল্যবোধ গঠন করেন ছাত্রদের, সেরকম শিক্ষাই আমরা প্রদান করতে হবে। সে আমায় ফ্রমুং মারনাই আ ফ্রমুং বাই চিরাই হামজাং মুং মাই থপ তংনানি তাই বরফ আং যে বরফ বরফনি যে গুরুত্ব যে মূল্যবোধ তাম আবো ওই মানা যায় আমায় তমুন চুং মা ফ্রমনাই। বইয়ের তাৎপর্য গুরুত্ব হলো আমাদের বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে সেতু নির্মাণ করা, জীবনের আনন্দ এবং সুখ শুধুমাত্র জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সম্ভব। ভয় এবং বইয়ের তাৎপর্যপূর্ণ বইনি যে গুরুত্ব বা তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কা চিনি বিভিন্ন সভ্যতাनि কক थाइखौ गोबांमा बिनि बिश्लेषण थाइखौ बेलायनो गोबांमा तामुखे जों जे तङै फाइमेना आसु बसर आबाद सभ्यता ते संस्कृति ओ जे जों गोबांमा सभ्यता तङै फाइमेनि जानि जे हुकुमो मकुमो मोसामो बेबागनो आबनि बिसिङो कायसा जायजर स्नामजागो जायजर स्नामनानै बागै आबो একটা বয়স জুমানো যাইজের মতামো সেতু বা পুল বা সেতু নির্মাণ করা সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মধ্যে মেলবন্ধন সেতু নির্মাণ করা জীবনের আনন্দ এবং সুখ শুধুমাত্র জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সম্ভব। তাহলে আমাদের সমাজের জ্ঞান ও আনন্দ একমাত্র জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সম্ভব। তাহলে জ্ঞান বিজ্ঞান কই থেকে আমরা অর্জন করব? বই থেকে। কাকে প্রদান করব? আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কচি কাঁচা শিক্ষার্থীদের। এটার জন্য এই শিক্ষক মন্ডলী গুরুজন আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, কোটি কোটি প্রণাম। আপনারা আর আদর্শবান হন। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের যে আত্মাকে শান্তির কামনা দেন, শান্তি প্রদান করুন, সে স্বর্গতে এখন তার আত্মা যেন সুখীতে থাকেন, সেই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য আসুন আমরা সবাই তার জীবনের যে বাণীগুলো গ্রহণ করব, আমরা বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সেটা বাস্তব রূপ প্রদান করব। শ্রেষ্ঠ বৈশ্রেষ্ঠ মানুষের সান্নিধ্যে থেকেই যে জীবন অতিবাহিত হয় সেই জীবনে উৎকৃষ্ট জীবন। তাহলে উৎকৃষ্ট জীবন তামো তং থমানি যে চিনি সংসার বা চিনি যে জীবন তামনো ভবনী সাগা ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন শ্রেষ্ঠ বই মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর শ্রেষ্ঠ মানুষ খুবই বরফতে খুবই ভয়বে তঙ্গই যে জীবন কাটিবানো আবনি চিনি শ্রেষ্ঠ জীবনী সব। তাহলে খুবই বই খুবই বরফ আমহাই সেনামি মানে মাত্র ফোরনাই রগ্ন চিরাই রগ্ন আমহাই তমঙ্গ মাত্রানাই শ্রেষ্ঠ বইতে শ্রেষ্ঠ বরফ তংনানি বাগै बिनि लाग माने स्नामै बिनि जीवन जों गोसों गोथार জীবন मा स्नामनाय এমন শিক্ষার প্রয়োজন যা জগতের মানুষের কল্যাণ সাধন সক্ষম। এমন শিক্ষা আমরা প্রদান করব যে আমাদের সমাজের পক্ষে উপকারিতা। जों अमाहाय तमुनो मासानाय चिनो संसारो बरंनि सामुं नांगौ बरंनि मंगल रोंगौ आमाय फोरोंनो जुमा फोरोंनाय। আমরা এমন শিক্ষা চাই যার সাহায্যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। এমন শিক্ষাও আমরা প্রদান করতে হবে। এমনহাই ফ্রমুং বা ফ্রনাই আ ফ্রমুংবাই ও চাই বিনি যে লাংমাও নাংকুং মানে যে জরানি বিসিংতৈ আববাই বাতাইলাयै बिनि जीवन कुसुम गायते हामाना जा आमाय तौनमा फोरोंनाय शिक्षार सर्वस्व फल हवा उचित एमन सृजनशील मानुष जिनि विपरीत परिस्थिति एवं प्राकृतिक प्रतिकूलतार बिरुद्धे युद्ध करते पारबेन। तार शिशुদের जिरायनो अमाय फोरोंमारनाय बिनि लांमो गोबांमा केबेंमु बा समाज व्यवस्था विभिन्न तम हामे तंखानो आबहावाय बातालायै आबहावाय बो निजने एडजास्ट थायै जिति फायमाना जा आबहावाय तमनो जों जिरायनो मा फोरोंनाय आवनि बागै उस समाजनि जिरायनो रंनो जे रहमानि
आल चुरायरनो फोरोंनानै बागै नरनो चुबासु नांगौ सर्वपल्ली राधा कृष्णनि जे तिनि इमांनो मुखथां फायनानै नरनो चुबासु नांगौ दिनैनि सालाचिनि अरति तंनाय बरमनो तांनाय फोरमाय जोगबा शिक्षक शिक्षार्थी हालाफुङो के जापान देशो कायसा कक दङ बरमनो फोरमायनो गुसुके सम्मान चिनरबो आ सम्मान जों मानाय दङ ताको दङ ताको चिनि समाजबो पुजि दङ फोरमायनोहाय श्रेष्ठ बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल ग्रुप नि जतन सायमांको जापानो कायसा प्रबाद बागै दङ better than 1,000 days of diligent study is one day with a great teacher হাজার দিন নিরলস পড়াশোনার চেয়ে একজন মহান শিক্ষকের সঙ্গে একদিন অতিবাহিত করাটা বেশি উত্তম জাপানো তামসা गोबां परिमाणे बिसिंथि खनो फराक्सा आदर्श